Nadoglen tokwe tonzon kanumo gbenu lobo plan ma ugboro tozin kwegbe wiwezon boyewo kodoto Daniel Scapa de alori alomere akoti mi okono kwe yemado gbejito akoluwen to Royal TV don zenu wiwa daho do korote ba ilodo DJ Medekanu mikpon wiwa DJ Medekanu de segbele bikpakpata de akoti mi okono kwe yemado gbejito Royal TV zimoleji me wana Royal TV benesi mele mi ko konton do propos metone na jojo wa peno lo de mi vamo iwura lo podogo dide mi nyodo do ni wa metone lo mi do DJ Medekanu azan gbeton kota deji me jan do do eno yi me do do acha jiwo ye we gbenoton yi me bo do acha jiwo ye we gbenoton Medekana me ni hode ototo Jesus sin comme on gato me ze mi daga na jojo wa peno lo de mi na mi na do wati to wa peno lo kon me bioso me sido me ni ko gona no popo to Jesus sin comme me do pero me ko se Jesus on gato sin comme me hodati amen me wona me ton évangéliste Daniel Scapa sin o gbese session Royal TV Benin voilà podogo on va go ndo mi bo azan gbeton dide ndo do hota de mi nyaso do yi me bo do acha jiwo ye we gbenoton ni edo yi me bo do acha jiwo ye we gbenoton nous voyons de nous vivons de bon tu m'as donné hier mais to pom to fi atinte ne bodo joy na yo gbeto bodo doacha jenu kona unjuro ani monu kunu jenu go nu e iro yi ye doacha achadi do mais to son to vovo me bodo to konkole me bonyo ohun konkode no bodo to konkole me bonyo o ran konkode no di alopade yi no di rangbon alopade yi no du owe konkole gbon sigba ko de me de wa doacha de me wende me no bay nu dablade to we to me wende me no bay nu dablade to han to me wende me le bay nu dablade to hu hi ho me we ne nu ye no do me lo e doacha wende to we du wa zan system we gbon we yan wa pe no de bo we yan wa pe de bo me le ko pe e doacha ne mo ni do me go wa gbegbo me na do yi me bo doacha jiwo ye ogbenoton ene loju me ju ado do bo nduro ni yi medesi ganji ju yi medele bo doacha to bibeli me yesu dia to gbeche si alo ne ju na yi bo doacha nde pepe de me gbon aga to gbogbo amodo e foto fene jiwo ye owula wu na do yi obeto e bo doacha bo mele na mo wele bo na ho pedo o ju yi melele bo doacha ni bo pe ari godo me dike nana we fodele bibeli fodele bo me na ki ado po bo me na pon medele pon on bibeli to do Samuel tin ta foto no kuno ko afo ton we do po 1 Samuel chapitre 16 me ne pon medele frère jo yi me lo bo do ata ndu ani kan we zo dide ayo do kan me sa zo me no wa Samuel tin ta foto no kuno po afo ton we do po bibeli do ya me lo Samuel so do ran jase do o vitu ele po e to fi e wo so do mo egbe so po agopo na bo dayego e to na gbo leyin Samuel so do ran jase do me ran bo renwa na me o le manasian yin kaka e wo ni do wa fi bedo poeton juwe yi David bo do acha jesse visu siglegbe nu chawewe gbonu kona Samuel do ye do na yi medo podo ye me ni do do ahol medele ko to nu kona ye medele ko to nu kona David medele ko yi me wona David medele ko wa ogbe me je kona David shiba David ye won jego e ko do kan yin do don e ko do apo we do yi do kan le don e to amadana kan le do don e to sinagi e don ye ma ki awo je jesse ni do wo lo yo pogun e ye ma je le yi ni pon de me yi do kun pe bi bo do kun po we ne juwe we na yi bo do acha do gbon akwe dal joy na ibo do acha do gbon nuti do dal joy na ibo do acha do gbon jijo to dal joy na ibo do acha do gbon taton dal gbe ton dal joy na ibo do acha atele to we ne joy na ibo do acha de me unto aton de mi ate ni aton de mi ate aton de mi ate ni joy na ibo do acha ajo gban to we ne ko joy na ibo do acha boya mele ko do e ke ba se de friend un yi se do joy gbe no e na ibo do acha David we lo ye pon ra bo nyu do me lo di ma jera me lo di yo po we wo shigba me chanwe me ho me da chanwe de do le ye ponu kona Samuel de juan sa me sisa na yi sigba a me sisa na ma wole ye juwe we do ne do Samuel no te po me do po ni akia bibeli folo wa yi do bibeli do ya mi do de do wa gba le gbugbo jo to na Samuel me lo ne de pe lo ne je wo yin de pe lo je wo yin na we lo de juwe na ibo do acha tu fini ton et ça mais c'est ça dans David est ton son mais do kan plan me moles on me dans do holo jo ibo do acha ne nu e ro jo yi me bo do acha ne et ton son fide et ton son me do kan gbe me to simbana kan me do amadana ogbo bo leson me nan do holo e ne wo kele bo ave do beto de bo de jo yi bo do acha mimo Samuel awo to ta chen afo ton chanwe mimo beto ta de me fi bo church jo yi wo so bo do acha
mais il va donner boya fi ade ho ha mi ade bo na do so ho ko elozun elezun le nga bo akunpon do cho ne kana ido jiwe ye ne bo do acha mais bi bo jade la do we e to melo mewe e jo jade martine na do du ne de do melo mewe de bo bo inseku no ye ma ki aje shiba ni akiya so anga wado dabi do lo pe me de fe po tin to ko lo gbe sa o le so gbe mi ni do dagbo wan ya jo is me fi bo jade lo bo do acha ele etonso me to adowete me ilezo se kuno mo to adowe etonso fine bo alezo me no si an boro du gba holobo dabi do beson dilo mo beson dilo ana do gba holobo yeso me to sese ni beson din alonu dilo o gbe lo wa tewe yeso ana si an gba holobo na do du yeso ana si an gbo gan lepo na do du ni edo si an gba holobo bo du no e ma yin do ye si an yin bo lese pon we na we no ko pon we nde ko pon we na we bo kondo pon na ni so po e ma mo vivo na do du jo du na do du mo to ko do na me de do akuma to fene boya vlavo akone pon la du lo so ko leso an na we do wa ke ton na we do ko ju egbe ton do ran o ta to glo do ko ju ton do ran atele to do ko ju egbe ton do ran an to me de no nue ko tadi de jan gbe da le ju na ibo do acha bo na pacha me fi wo tadi elezo me ko me no si an ibo do nu pa holobo pon ha mo me ton so an do wo ten bo lezo me na si an ta fo pa holobo bo du e to de bo beto devo to Genesis ta kanle nu ko afwe ton kanle me he lo Joseph et ton son kan ye se do fide bo et ton bon et bon profita pour de façon pour bi bon fine bo ton prison bo lezo me do agbago gando Israël do Egypte no jale bo do agbago gando Egypte me et lezo me lezo gan premier ministre wa do premier ministre do Egypte me Hallelujah. Yesu ana tonton do tende atene bona lezo ganto in ko Jesu to me. Bi ado ni chelo do. Jale apon ha me to apato bo ye yi ni akia lo yo ko du egbe to ilo. Ina wa me do gbe to me na yi we du egbe no na yi bo du acha. Amo Joseph we de et tonton confie tonton et lezo me na do premier ministre. Et lezo me na do gan no vie ton le wa lezo be sale me manele ye lezo me no litaine be no se yeso me na litaina we bona sawe atelier to lo me na no litai bo no sawe to in ko Jesu to me azon to me na litaina we bo sawe ni do juwe yi gbe to bo do duacha de na ibone pe ato ihodo mi juwe yi gbe no de po metelo na do yi bo do duacha e ma du nde pepe ne ma du chedu de ma du gan de po ma du no po de ne na do yi bo do duacha e ma ton so fine bo jefine boya gamo pona ay minute gowa ay baji fi pon gbeton kon de joyi bo do acha me ya ko nyoso le me ton so gami bo leson président le me ton so fin ko bo leson ne mo joyi na bo do acha ne bi awula wo do joyi ni bo do acha awula wo ni awula wo janwe yeso ana ho de lo po yan po atofi jale ana ho de lo do okuno Jesu e unjuru ani yo gbeche bo do acha agando mo o de iho de no ho de do di yes ana mi onu kun to fi ate lodon bona do wa che ton do gbe to yi Jesu Kristi yo gbe che bo do acha ko de bo do mo na jo e gan onu ko do okuno yi yo gbe che bo do acha bo do tendente manyona mi do tendente manyona mi do tendente manyona mi do tendente manyona mi do te mu ve to manyo do si nu bo yi do no do ve do jiwe ye gbe no yo gbe che bo do acha ko de la to yin ko Jesu me de to de la ho don me de do de okuno Jesu yo gbe che bo do acha Jesu Kristi na da do yo gbe che bo do acha gan onu bo do yo gbe che bo do acha Jesu bona gan to sin comme mi ko de te amen an fo ko de wala ko do go wepo mi do yigboje bo wa ko ni wa we tolo a do ko no kuno Jesu Kristi Nazareton bona gan to sun lo me do tendente ne anyo do tendente bon la tele to bon la zon to me bon la jogman to bon la nwe to yi bon la ta do bon won do to me bon de lo to jodo o Jesu Kristi yo gbe ti bo do acha ko de lodo mo to yin ko Jesu go ko lodo do po fi bebo Jesu yo gbe ti bo do acha me wona do ma di o Jesu yo gbe ti bo do acha ni ayi me fi bo cha ti si o gbe bo do acha Jesu yo gbe ti bo do acha ni ayi David si o gbe bo do acha Jesu yo gbe ti bo do acha ni ayi Joseph si o gbe bo do acha yo gbe ti bo do acha do mo na di o pombo jo yi ana si o gbe bo do acha elezo me na tin do vi jo we yi Sarah si o gbe bo do acha Sarah lezo me na tin do vi jo we yi Ruth si o gbe bo do acha Ruth lezo me na da
su dokuna joe okunu jesu yo gbete bo duata joe yi eseli si o joe yi eseli si o gbebo duata bo eseli lezo mena ya house do jesu yo gbete bo duata yo vite lezo gbebo duata ya su jesu gbebo duata yo asiche tindo tele yi bo duata to nko jesu wolanga to sin come mi hodete o to loton elele de me elele do eche do gbe ton judo mon to nko jesu to me Christ jesu me yo gbe ton bo duata to nko jesu to me amen me wana me dondo me wura ko dogo no iwelo e adoto de yero jije medekan son agbawra TV Benetton me wana to evangelist Daniel Ska passing gbese ate dikena me ni pon oyawe to Mana Raya TV Benetton mele mi ko jesu ndo do propos metan di 2 millions do apa we to ni wa metan yero jije medekan ton bo mi tindo George na do bai ni wa he mi yero oho bon mina yi lengo to le bono ye azon wa to le bono igbeton kon kole bo vono yi menjo mele me yindo yi no wa zon do fin kon kole po mi no kan hobio ye po gbon ye kan le me ni do me tin do ni wa do agun etonji ye no yi lo mi bo mi vono yi bo egbe mi ndo me vive de egbe bo mi na kan ye bio azan gbeton mi to fipo to tin ma o le matin po to azan gbetonji bo azan gbetonji mi jan do hodo auto e wa to mo mi me po mi nyo bo ye to zingize ton do gbon fin kon kole he mi yero coronavirus covid-19 bo mi na tetan janu ko mi na cambio do na azon te yele so no wa gan e na chana mi o de no do unoyin to tin ma o le matin bo yin la mena no ganji sin azon wa to de yero do infirmier diplômé d'état bon no wa zo to do to we yero do beteza ton to kutonu auto coronavirus ne lo tintan pe katin e do to gunche to kukuna e gbagba no yen ton utu de mi kansedo nungbo auto he mi yero coronavirus lo 18 bon e ma do do gbeto ni wa to hiko pon do pe ma tin ya 18 nungbo to me wu yise on lesson chen bo ye ma tin na do se to na o se ne gban lo pade pepe me bo ye no me mo do o hun jesu ton pe na mi eje do ye ni kla lo bo chon do awon we podo wa sinsen na mele ni dendo meno zo do agumen kaka je le ngbo to de jando ye wo le je do na do aja onu nu konkole mi mo egbe do gbeto susule no mo do yise no susule no mo do o pagbeju etan letin to fene bibeli do hia mi do do jo mana dikena azonya kaniwa hota mi ton glo pagbe nkokole su ko to fene bo mi kado apadona na do se ocean holoton ete mi le mi mondo o ne gona mi e na cha mi nungbo di le mi lo to som si we le me ta kan we wi ropo afo to an o nungbo do e he yin o auto yin kan le mana je do miji na mi tindo awo ito klagonu mi ton he Jesu Kristi bo mo ko mi so hia to lo mi so la mi no ma wo sun we no do a hosule do te e we no ze o gan e ba do to gan si ze ma o to me mi wu gbata mi na se to na a hosu mi na se to na to gan le nungbo pagbe he yin do e ma na je do mi ji lo mi tin do yi se to do e ma na je do mi ji amo e do ton si se pon to gan avo si sam e to dan da me do e he yin o se he a hosule ze do te e do mi je fire mi na no kra lo po adi popo sinpo abi he yin o no e no ton do awon tin he mi lo kashine abi bavete ne lo mi lo na ton dan je we abi mi na no dogbe na mi le bo na no kisi na mi le bo na he alo mi le tongo e do no wa le ma do na basi eyan titengbe bo de a hosu dodo e be mi ran basi na mi to vi to de le ton but mi ma o vi bo ma di na se to na hosu le pe ma kan se to na ma o mi to ni e donc dandan me to nu si se lo e we mi na ibo na do basi de ye pon mi to we mi to le me ni do mi na mo no kun je ko me sunu mi ton matin do zande de wendo dandan eto dandan na mi ndo se to na hole o sen ya holo zedo aido joel so we degbe na ndo bai mo but ni do gboto de man ka se to na sen ni na ndo we wa do joel go abi na me ma se to na holo e wa jina do na joel we abi na tonu si se na hosule eti to we ti tampita ton tai ton awe afo uya ton je uye ne me e ba ndo mi to de me bo e kaze o sen de do tebo mi ma wa yin o sen lo di le mi ma o video mi to li vetoni mi ma se tona me heyin afoze do teto ma o tan bi o gan he ma o ze do mi jile e mi ma ka se tona o gan le pe mi ve to liyen be yi se no de ma yin sen de he do mi te din le yin to li vetoni to li vive yin do ka we yin e mere ma se tonu na o ho ne le pe eto yin do wa ni e ba ni me wona dide mi ko yendo kala di gbe de joeton me ma se tona holu edo hiado e wa yin lando bo gbe de lo yin nu pataki de bo e je do polopolo mi ton le ni hodo o mi ni yendo ma o de dagbeto ene nu yun bo ma o ka we na nu yun gbeto nu gbo bo de he ye to do din na imo la o to coronavirus lo 18
eto dandame do o sende mi ye dona mi lo le mi u me hin yi se no le na ndo to ya do mau mi ton mau he no na o pro no se tonu yin mi do na se ton na o sende he ye to di dona mi le wenu mi ja mi sa ho mi ton le wa mi ja mi sa ho me he mi ja wenu he mi na bi o hwe gbedo alo ki club asi nu dandan but ni do mi ya mi sa ho de boy mi mo do ye man ze o sin adie ne do flen e ba do ye lo sun hwe hey agume hole evetro na o se ahosu ton mi do na no kla tron bia mi sa hole me but no mi na kwedo awon tin ponu mi to le poto dandan me mi na hon na fie gbeto susu na wa tinte bo gbedi do na mende eni sa do mende le go mi na hon na no mo nkan ton le mi na tun atando ko me he do abi e yo mi ma lo na basi mo nkan ton de pepe e ba do mi ni si oho e do na mi lo le me wana Royal TV Benin tonsin mele mi ko Christ Jesu tondo dondo mi khara podo go dide mi nyelo akwa ya weto nu wa meta mi yiro do jijo mede kan sin akwa bo me no yime nkan kole egbe me mi ne bo mi se ho de do mi ulo sun le ni do kele de Christian ni da masetona nu wa lo edo hia do aveto na o jiwe ye we na jiwe we do to gan le bo mi ve mele do kolo kele de do me de kena me ni basi do mo na agbasa me ton ni do no ganji bo ni do adin na do boya nu wa de atendo do aguntu eji me do nu wa de janwe bo ajodo me lo le ye ni wa na do non po hawe George Daotina we ejiro ya ganjilo mindo 96 75 66 17 63 63 22 44 mais on a mettons évangéliste Daniel Skapa 5 BC mettez son Royal TV Benin et Azancha Tombe be yade mi pon wa idin we nu wiwa jije mede kanu ton de akoti mi kon no we ye ma do gbejito akolu wendo Royal TV zin obonleji podo o yawo kodoto Daniel Skapa ko